क्या हाल है भाई सभी के? बढ़िया। एक और नए फ्रेश शॉर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप पंचमी के दिन हमारी दुर्गा पूजा में क्या होता है वो मैं आपको चल के दिखाने वाला हूँ। बाय। কখনো নারায়ণী, কখনো বজ্ররূপী ঐন্দ্রী, কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছে, তার মহাতেজ চিরজাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটি পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, জগৎ মাতের